Sejahtera, selamat malam. Apa khabar semua? Bertemu kita pada hari ini, rancangan yang menarik hari ini mengenai discretionary trading, discretionary trading, belit-belit lidahnya, atau dinamakan pendeknya DT. DT ni basically, tapi nanti kita punya speaker untuk hari ini Ryan. Ryan akan join kita. Ryan adalah AVP kepada discretionary trading punya team. Okay. So basically DT, apakah itu DT? DT ni ialah discretionary trading di mana pihak ketiga tolong tradekan kita punya account. So dalam kes ni adalah Melaka Securities sendirilah. So nanti kita akan go through untuk hari ini, di mana Ryan akan menerangkan mengenai apakah itu DT, macam the performance macam mana nak start with, dan yang lebih utama sekali how DT ni QRMI boleh bantu dalam kita punya perkembangan of kita punya capital lah, basically. Satu, capital. Okay. Kedua ialah sebenarnya dia juga dapat bantu kepada klien-klien yang macam saya terciduk kan. Market macam ni saya pun terciduk, memang saya terciduk lah. Senang nak cakap kan. So alhamdulillah, I started off a little bit earlier, dan kalau you all tengok macam mana yang I ada posted kat dalam group, kan, alhamdulillah dapat dah recover sikit lah kan. Tapi of course the amount is very small lah. Kita nak try dulu. Okay. So perjalanan kita hari ini, lepas ni saya akan serahkan kepada Ryan. So Ryan akan buat presentation mengenai DT. Kemudian selepas Ryan dan akan kembali kepada saya untuk kita punya closing. Saya kata kalau ada apa-apa persoalan yang nak ditanya, boleh terus bertanya kat dalam chat. So insyaAllah sementara Ryan tengah explain, so ada saya, Faizura, ada Khalid dengan Puan Amrina also untuk nak explain lah. So you all tanya dalam chat tu, nanti kita akan jawab sekali sementara Ryan tengah bercakap tu. Kalau tak ada, kalau kami pun tak ada jawapan, then I akan interrupt Ryan lah. Macam tu. Okay. Okay, so okay, Tuan Israel Edham ada tanya apa beza private mandate dengan private mandate dengan PM. Dengan PM nanti saya akan jawab kat situ. But basically beza dia, PM also trade stock global, DT similarly trade on behalf, tapi bursa lah. Okay. But nanti akan explain lebih lanjut. Okay. Untuk tidak membuang masa lagi, I pun tak nak panjang-panjang lagi. So soalan-soalan ni nanti I think Ryan akan cover juga ni, tempoh mature date ni. Untuk tidak mengelengahkan masa lagi, Tuan Ryan, are you ready? Yes. Okay, I serahkan Ryan. Alright, thank you Zul. Okay, biar saya share screen dulu ya. Okay, terima kasih ya kepada Cik Zul and Cik Zul punya team, and of course kepada semua yang sanggup ambil masa ya untuk lebih faham pasal QRMI kita portfolio, iaitu Syariah Discretionary Trading ataupun DT. Untuk yang pernah dengar, nanti saya akan explain sekali lagi konsep. Untuk hari ini saya akan kongsikan konsep DT dan background DT dengan Melaka Securities, dan yang paling penting sekali Syariah Discretionary Trading kita, iaitu QRMI portfolio. Apa features, apa cost structure, apa beza kita dengan unit trust ataupun produk-produk lain, and of course charges, dengan semua calculation lah, yang akan involve kalau client subscribe kepada QRMI portfolio kita.
So untuk discretionary trading ini, okay, sebenarnya konsep dia, okay, agak sama. Kalau kat Malaysia kita dah agak familiar dengan konsep seperti private mandate, okay, ataupun portfolio management services. Okay, tetapi kami sebagai PO ataupun broker, okay, of Bursa Malaysia, kita tak ada license fund management, so kita tak boleh cakap kita offer fund management services. So satu kategori, okay, untuk stock broker untuk offer services yang agak sama seperti portfolio management ni, okay, ialah dipanggil discretionary trading. Okay, sebenarnya konsep ni kalau kita tengok kat luar negara, okay, konsep ni memang actually dah agak mature, okay, dan memang develop sangat konsep ni. Okay, kalau kita tengok kat US, UK, Australia, New Zealand ataupun Hong Kong, okay, konsep ni sebenarnya dipanggil sebagai separately managed account. Okay, sama juga dengan di Amerika Syarikat. So untuk offer services SMA ni ataupun separately managed account, okay, dia ada license separate ya daripada sebagai dealers, okay, kat Amerika Syarikat. So kat sini sama juga, okay, Bursa dengan SC dah keluar guidelines dan ada kriteria ya yang kita kena comply. Okay, before kita boleh offer syariah discretionary trading ni lah ataupun discretionary trading. So actually this concept actually agak sama dengan portfolio management services, tetapi term untuk Malaysia, okay, dan sebagai broker untuk offer portfolio management services ni adalah dipanggil discretionary trading. Okay, nama dia agak susah nak baca, so kita panggil in short DT je lah, okay, D dengan T. So for us, okay, dah cakap tadi, so kita bukan fund managers ya. So fund managers dia kena ada fund management license, okay, tetapi actually scope kita sama juga macam fund management. Okay, sebab konsep dia agak sama, okay, investor bagi kita capital dan kita akan ikut strategi, okay, untuk setiap portfolio dan kita kena make sure kita comply dengan kita punya strategi lah. So actually sebelum kita launch produk ni, okay, actually kita dah jumpa, saya dengan Encik Zul dengan tim kita, okay, management, okay, kita sebenarnya ada jumpa Bursa Malaysia Syariah team ya. So kita ke sana, okay, untuk present, okay, apa features kita semua, okay, dan kita sort of like nak dapat satu verbal approval lah, okay, daripada Bursa sebab guidelines dah keluar. So yang sebab ada yang risau sebab dia cakap, okay, benda ni you buat ni regulated ke tak? Ada orang ada check and balance ke tak? Okay, so actually semua ni ada ya. Apa strategi yang kita cakap kita nak buat ni, okay, yang hari ni saya akan share dengan kamu semua, kita letak dalam SOP. SOP ini, okay, kita akan share dengan Bursa dengan SC, okay, dan pihak Bursa dengan SC akan perform audit ya setiap tahun, okay, dan check. So dia akan ambil je random clients, okay, dan tengok trade kita, okay, dan dia akan check, okay, you sebagai broker yang offer DT services, kamu ada tak ikut strategi kamu yang kamu katakan, okay, untuk portfolio ini. Okay, so untuk syariah discretionary trading, okay, bagi kita, okay, yang ni kira agak baru, tetapi actually DT untuk M+, okay, kita dah start agak lama ya, since 2016, okay, and kita dah actually dah start offer DT ni pada tahun 2016, and then sebab masa tu management bertukar, okay, sebab CEO masa tu retire. So kita buat satu restructuring, okay. Restructuring kita pada bulan Mei atau Jun 2019, okay. Dan actually masa tu kita dah ensure that kita punya performance, kita punya proses, kita punya strategi, everything semua has to be first in the industry lah, okay. Maksudnya memang high quality proses, high quality strategi, dan semua yang kita nak comply ni memang high quality lah. So and then kita masa tu kita offer, okay, conventional sahaja, okay, time yang kita first start DT, okay, dan conventional portfolio itu kita panggil Astute. Okay, Astute ni dia punya product feature adalah profit sharing, okay. So dia agak lain, okay, kalau kita comparekan dengan syariah DT, okay, sebab strategi lain,
okay, dan juga modal dia lain. Okay, modal untuk konvensional portfolio itu adalah minimum 100,000. Okay, so masa itu kita start dengan portfolio itu, okay, dan kita nak build kita punya track record, kita punya base lah. Okay, so since middle 2019, okay, klien yang dah invest dengan kita dari start pun 2016 yang stay dengan kita sampai sekarang, okay, dan klien yang masuk sebagai investor baru pada tahun 2019, okay, dan seterusnya, okay, semua stay dengan kita lah. So total yang kita manage untuk conventional portfolio itu sekarang adalah 30 million, okay. Mesti ada yang tanya, kenapa tak buat banyak marketing kan? Kenapa tak pernah dengar DT ni? Okay, sebab bagi kita, okay, fokus kita adalah untuk setiap capital yang kita dah ada, okay, let's say kita hit 10 million, 20 million, 30 million, kita memang nak fokus untuk ensure client punya performance tu memang ada lah. So yang tu bagi kita amat penting, okay, dan yang saya cakapkan tadi, memang high quality process yang kita ada, okay, untuk conventional DT, okay, dan yang saya katakan tadi juga, okay, so Syariah DT, okay, walaupun konsep ni agak baru, okay, tetapi kita dah buat back testing ya untuk strategi ni since 2019, okay, dan kita kena confident lah, okay, dengan strategi, dengan performance, sebab yang paling penting sekali, okay, klien yang nak subscribe, okay, we all nak performance. Okay, senang saja. So nanti saya akan tunjukkan, okay, performance kita, okay, and all this. Okay, I just nak share very quickly, okay. Yang ni estate value yang saya katakan tadi, conventional DT punya performance, okay. So yang start dari 2016 hingga 2017, and those yang dah masuk time kita restructure, okay, dan kita form portfolio baru ni, okay, until sekarang, okay, mereka ada gains sebanyak itulah, okay, yang kamu semua boleh nampak, okay, line warna biru, okay, dan warna-warna lain tu untuk produk lain lah. So kenapa kita pilih peers macam ni, okay, sebab portfolio size dia agak kecil, okay, dan pada masa itu, pada masa 2019, okay, mereka adalah top performing UT lah. Okay, so kita choose the best, okay, because we want to compare with the best lah. Okay, actually kalau boleh kita boleh just ignore, kalau saya nak, saya boleh just remove CAF dengan kenanga, okay, dan I letak je lah FBM top 100 dan my portfolio look fantastic lah. Tetapi that is not a very good comparison lah. Benda macam ni, I feel that we want to be fair to clients. Kalau memang ada UT yang lebih baik, you guys should go ahead. Okay, so for us, priority kita adalah memang kita punya performance, proses, dan most importantly kita punya clients lah. Kita nak ensure that clients kita adalah satisfied lah. Okay, so untuk Syariah DT, okay, yang ada trade sendiri, okay, dengan kita punya J account ataupun Syariah ISBW account. Okay, so untuk Syariah DT ni dia sama juga, okay. Kita ada 4 pillars of ISBW principles yang kita memang kena follow. Okay, semua ni dah check daripada Bursa dengan SC ya. Dan semua 4 pillars ni, okay, kita dah consult Syariah advisor kita, okay, Dr. Aznan. So semua agreement, okay, semua proses meeting dengan Bursa, okay, kita adakan dengan Syariah advisor kita juga, dengan team Syariah advisor kat Bursa. Okay, dan just to share with you all juga, Dr. Azdan himself pun ada letak ada open account dengan kita, okay, dan dia letak 100,000 lah, okay, to start with, okay, and of course he's very excited lah to see, okay, apa performance yang akan datang. Okay, untuk sistem kita sama juga dengan J account yang kamu ada, kita cuma boleh beli syariah compliant stock sahaja. Kalau data non syariah kita kena sell, okay, kita credit hibah, okay, to the account, okay, dan semua rules dan regulation memang kita ikut ISBW, okay. Dan saya boleh share lagi satu perkara ya, kita dah purposely create satu trade channel dengan Bursa Malaysia untuk syariah DT trade sahaja, okay. So dengan trade channel ni, okay, kita ada express lane lah, okay, trade kita lebih laju sikit, okay, dan
semua dia comply dengan syariah compliant punya principles. Okay, sekarang saya akan share features, ataupun apa yang menarik, pasal QRMI kita. So yang first, yang paling saya rasa menarik adalah kita punya minimum modal. Sebab untuk yang conventional portfolio under profit sharing, minimum modal kita adalah 100,000. Tapi untuk syariah DT, menggunakan strategi lain, kita dapat afford to bring down the minimum modal to just 30,000. Why not 10, why not 20? Sebab kita dah kita punya operational punya execution semua, dan kita boleh, dan kita tahulah 30,000 is the bare minimum yang kita boleh pergi. Dan kita rasa juga agak baguslah sebab bila I mention 30,000, semua investor ataupun clients ataupun prospek mereka cakap lah, it's quite reasonable, I boleh letak dan I boleh invest. Sebab I pun trade sendiri, ada yang klien yang cakap macam tu. So I have diversification, yang I letak portfolio bagi orang manage untuk saya lah, di Malaysia. Dan untuk kita punya portfolio focus, kita fokus short to medium term growth. Bila kita kata short to medium term growth ni, tak bermaksud kita akan beli counter goreng ya. So kita tak buat intraday trading juga, tak ada. Kita ada strategi khas untuk syariah DT ni. Nanti saya akan explain dengan lebih lanjut. Dan of course kita nak outperform performance benchmark index lah. Untuk cost kita, brokerage kita adalah 0.1% or minimum RM3. So yang ada trade dengan kita, kamu tahu minimum untuk trade dan kamu trade sendiri ya adalah minimum 5 ataupun RM8. Tetapi dengan syariah DT ini, minimum kita adalah RM3 dan brokerage 0.1%. Ada mungkin yang tanya, kenapa brokerage kamu sedikit tinggi daripada yang brokerage kita yang charge? Untuk 30,000, bagi saya share satu example, untuk 30,000 modal ya, kita kan beli 8 hingga 10 stocks. So kita boleh imagine kalau kita beli satu stocks, out of 10 stocks daripada 30K ni, kita akan allocate 3,000 untuk setiap stock. So 3,000 times 0.1%, kita just akan hit the bare minimum of RM3 juga. So tak payah risau sangat pasal percentage tu. Kita punya target, kita still nak lower down the cost for investor lah. Untuk early termination fee ni, it's RM2,000 minimum or 10% of the portfolio value, whichever is higher within the first 12 months. So untuk yang ni, ia akan apply untuk first 12 months sajalah. 13, 14, 15 month onwards, boleh je buat apa-apa, flexible. And charges dia, or cost, is the one-off upfront fee 2.5%, dengan AUM fee of 1.5%. Yang ni kita dah survey, dengan produk-produk lain. So kita rasa cost kita memang agak kompetitif. Dan juga kita ada lagi satu feature yang nanti saya akan share yang agak menarik lah untuk portfolio kita ni. Dan of course semua perkara-perkara yang kita akan execute untuk on behalf of clients for syariah DT kita, mesti kena compliant kepada ISBW dengan syariah DT guidelines lah. So kalau kita boleh compare QRMI kita dengan private fund mandate, so initial investment kita adalah 30,000 saja. Kalau private fund mandate, kalau yang saya remember, company lain macam OUD Asset dan semua tu, private fund mandate sebenarnya actually they want a higher minimum lah. So dia orang nak 50 dan 100,000. Dan kalau kita boleh tengok cost structure kita, memang sangat kompetitif. Cuma 2.5% sahaja. Banyak UT lain memang dia orang charge lebih banyak, lebih tinggi. Dan kita tak nak ikutlah UT. Dan apa-apa switching fee, trustee fee ataupun custodian fee. Custodian fee ni yang saya banyak dengar clients complain. Sebab custodian fee ni cost dia agak tinggi dan dia orang charge quarterly basis kalau saya tak silap. So untuk QRMI, kita tak ada cost-cost macam ni.
So that is satu point penting lah. Okay, cost kita memang sangat kompetitif, dan untuk investor memang investor tak payah buat apa-apa lah. Investor just bagi modal and investor akan tengok monthly statement. Okay, nanti saya akan share dengan lebih lanjut. Okay, management fee 1.5%, brokerage dah cakap tadi 0.1% or minimum 3. Admin fee ni just untuk operational expenses dan RM30 a month lah untuk admin fee kita. Okay, untuk strategi dengan performance, okay, so I would share with you all. Okay, so untuk strategi dan performance ni, apa beza strategi ni dengan strategi konvensional kita? Okay, untuk strategi konvensional kita, okay, kita actually ikut trend following. Okay, kalau trend following, dia punya rules ataupun principle adalah buy high and sell higher. Okay, so yang tu sangat penting. So untuk trend following strategi, dia tak akan buy low and sell high, dan dia tak akan average down ya. So untuk kita punya Sharia DT ni, okay, there is a chance kita akan buy low sell high. Okay, dan kita juga boleh buy high and sell higher. Okay, cuma average down tu kita tak sangat sebab kita bukan value investing. Okay, so kita tak buat average down. Tapi beza konvensional dengan Sharia punya strategi adalah kita boleh buy low and sell high. Okay, dan nanti saya akan share sikit, okay, portfolio, okay, yang telah start since bulan 7 ni, okay, dan apakah performance mereka. Okay, so untuk strategi Sharia DT kita, okay, yang kita dah memang backtesting since 2009 lah. Actually kita dah memang ada strategi ni, okay, kita memang dah nak plan nak launch untuk Sharia DT, tetapi pada masa itu team kita agak kecil, so kita memang nak fokus kita punya conventional profit sharing model dulu, dah stabil, okay, then kita start yang Sharia DT, dan timing sekarang juga kira agak menarik, so that is why kita go ahead nak launch Sharia DT ni. And of course lepas bursa dah keluarkan guidelines lah. Okay, so semua benda yang kita buat ni memang kita kena ikut guidelines, okay, ikut regulation. Okay, so coming back to this strategy, okay, strategi kita, okay, agak simple actually. Kita sebenarnya kita look at companies on a quarterly basis, okay, dan kita akan tengok companies yang akan post financial results, okay, ataupun laporan kewangan, okay, dan kita akan fokus sahaja kepada companies yang first dia memang ada fundamentals, number two, okay, companies yang kita fokus ni ada high earnings growth profile, okay, tak kira year on year, quarter on quarter, okay, memang dia kena ada record high earnings growth, okay, ataupun turnaround, okay, dan kita akan fokus company yang ada fundamentals, so kita akan avoid companies yang goreng-goreng, penny stocks, semua ni, sebab kena faham kita ni tengah manage, clients punya capital, okay, dan company ni, okay, ada yang ada team, ada yang ada catalyst, okay, kita juga akan pilih company yang sebegitu, okay, dan kita akan letakkan dalam satu basket. Sebab kita ada ranking untuk stok semua ni, okay, kita akan choose ranking yang 1 to 10 yang paling tinggi, dan kita akan form satu basket, okay, untuk client punya portfolio, okay, dan untuk entry dengan exit timing, okay, kita ada satu proprietary signal yang kita dah develop, okay, dan dia akan tolong kita untuk determine entry dengan exit. Okay, nanti saya akan share dengan lebih lanjut, okay, bagaimana signal kita work, okay, dan kalau kita tengok proses flow kita yang saya katakan tadi, okay, memang kita kena ada fundamental criteria, okay, dan kita kena ikut ya. So saya tak boleh ambil capital client, saya pergi beli counter goreng lah, okay, ataupun beli company yang out of kita punya criteria punya scope, okay. So kriteria kita tengok fundamentals, earnings, team, catalyst, okay. Yang penting juga kena ada volume dengan liquidity sebab kita nak go in and go out lah, okay, dan lebih pantas, okay, dan market cap lah, market cap. So biasanya kalau kita ada tengok market cap, okay, then kita akan avoid company goreng, okay. And out of semua list of stocks ni, okay, kita akan pilih 8 to 10 stocks lah yang saya katakan tadi. Okay, out of 8 to 10 stocks ni, okay, memang semua ni kita panggil alpha stocks, okay. Dan satu atau dua stok daripada basket ni, okay, kita akan allocate kepada high alpha stock. High alpha stocks ni, okay, market cap dia mungkin lebih kecil sikit, small to mid cap kita punya fokus, tapi kita punya conviction adalah small cap ni akan outperform market lah, dan dia akan generate
extraordinary returns untuk investor. Okay, then lepas kita dah ada kita punya basket ni, okay, kita akan buat execution guna proprietary buy sell signal kita. Okay, dan kita akan review lah on the quarterly basis. Okay, setiap kali companies keluar corporate development baru ataupun laporan kewangan baru kan. So kita akan tengok, kita akan analyse dan kita akan decide lah, okay, whether kita nak drop semua ataupun kita drop just 5 stocks dan kita replace dengan 5 stock baru dan ranking dia telah menaik lah, okay, sehingga top 10. Okay, yang ini strategi kita untuk buy and sell. Okay, yang saya tunjuk ni, okay, kalau kita boleh nampak chart ni adalah basket untuk stocks yang kita pilih tadi ya, yang 8 to 10 stocks tu. Okay, so kita boleh nampak ada 3 area, okay, kat kita punya chart. So area warna biru ni adalah buy signal kita, dan warna merah very clear cut is a sell signal for us. Okay, dan kita boleh nampak ada satu lagi color tu. Okay, color ni adalah warna grey. Grey ni kita panggil consolidation area. Okay, consolidation area maksudnya stocks, kita punya basket of ataupun portfolio of stocks ni 50-50. Okay, as a whole lah. Okay, tetapi kita ada lagi satu separate indicator, okay, yang boleh tolong kita assist kalau sentimen untuk stocks ni dah rendah, dah pecah threshold yang kita set, okay, dia akan beri kita early sell signal. Okay, so yang tu agak penting ya, sebab banyak masa I think kalau dia stay flat sana dan kita tak ambil one more step lagi to analyze, okay, what is the next expected move kan, okay, sometimes stocks tu akan jatuh. So that is why kita purposely create lagi satu indicator ni, okay, to make sure that kita protect. Kalau kita ada gains ni, okay, kita nak protect client punya gains lah. Okay, so boleh tengok yang ni chart 2019, okay, kita dah buat entry, okay, lepas basket of stocks ni kita dah masuk blue area ni, okay, kita buat entry, and then bila dia dah naik sampai grey area ni, okay, kita tengok lagi separate indicator kita, okay, untuk individual stocks yang kat dalam basket ni, okay, dan sentiment untuk individual stocks ni dah tunjuk kepada kita kena perform exit. Okay, so boleh tengok bila kita exit, okay, stocks tu stay saja. Okay, so it's a good decision lah, okay, from us. Okay, yang paling recent, okay, the most recent adalah last quarter. Okay, last quarter in April, okay, signal kita masuk, so kita tengok quarter ya. So second quarter start bulan April. So April kita punya buy signal dah appear, so kita masuk untuk basket of stocks kita. Okay, and then kita boleh nampak stocks ni dah masuk kepada consolidation area, dan kita tengok lagi separate indicator kita, okay, dan kita boleh nampak that sentiment, okay, dah berkurangan, okay, and then semakin negatif lah, so dah alert dengan kita that kita kena sell. Okay, dan boleh tengok juga kalau warna grey area ni tak appear, okay, dan dia just warna biru dan seterusnya masuk warna merah, okay, kita juga akan perform exit jugalah kat area warna merah ni. Okay, dan selepas bulan 4, okay, kita boleh nampak ya, bulan 5 tu stocks tu jatuh agak signifikan lah. Okay, so again it's a good move lah. So kita punya sentiment indicator ni sangat responsif dengan market punya movement. Okay, dia akan ikut dan measure market punya movement dan dia boleh alert kita, okay, dengan lebih awal. Okay, untuk back tested results kita, okay, so saya letak warna hijau ni syariah DT performance kita, warna merah ni FBM small cap index ya, okay, dan warna biru FBM KLCI index. Okay, kenapa saya letak dua index? Okay, first FBM KLCI, I rasa kalau kita tengok UT ataupun fund management, private mandate ke apa, semua suka compare dengan FBM KLCI, FBM emas atau FBM top 100 index. Okay, to us memang boleh compare, tak salah. Cuma untuk FBM KLCI kalau kita nak compare, for us memang kita rasa tak meaningful sangat lah. Okay, to be honest, sebab CI ni just 30 stocks dan dia sangat heavy. So nak expect FBM KLCI ni to outperform ni memang agak susah lah. Okay, so trade sendiri pun I rasa dah boleh outperform FBM KLCI index. Yeah? Okay,
So why kita letak FBM Small Cap Index, dan jarang ya, kalau saya tak silap, I tak pernah lagi nampak UT or fund-fund lain kan yang compare dengan FBM Small Cap Index. Okay, kenapa? FBM Small Cap Index ini actually, kalau you tanya I rasa index ni memang quite good ya. Okay, sebab dia punya focus is a lot on small to mid cap stocks. Okay, dan untuk kita juga ada around 50% or more percentage, okay, small cap juga dengan some large cap. Okay, so that is why kita nak compare, okay, dengan FBM Small Cap, sebab FBM Small Cap Index ni, okay, katakan kalau ada index fund untuk FBM Small Cap Index ini, actually performance dia agak bagus. Okay, tetapi unfortunately tak adalah index fund ni, sebab index fund ni kalau kita tengok kat US, okay, dia agak popular. Kalau kita tengok Dow Jones, S&P, Nasdaq, actually kat US dah ada index fund ni dia akan just track je movement index besar ni. Okay, tapi untuk case kita ni agak susah lah, liquidity tak ada dan banyak-banyak reason lah, so tak boleh. So untuk FBM Small Cap Index ni, okay, kita at the very least kita memang nak match ataupun kita nak outperform lah. Okay, untuk small cap index ni, okay, dan so far, okay, selepas 2019 dengan 2022 dengan 2021, okay, kita dah start outperforming FBM small cap index lah, dan kita rasa kita akan continue to outperform juga, okay, based on kita punya selection dan kita punya buy and sell signal. Okay, untuk documentation, okay, sebagai klien DT, okay, dia boleh maintain, okay, direct CDS account, okay, yang kamu ada dengan Remiser ke apa-apa, okay, so yang direct CDS memang boleh maintain, okay, dan boleh trade sendiri dan boleh juga trade mengikut advice Remiser. Dan untuk discretionary trading ini, okay, kamu perlu buka nominees account, okay, yang separate, okay, dan boleh maintain dua-dua sekali lah, okay, nominees dengan direct CDS, okay. So untuk documents kita, okay, first kita ada legal agreement, okay, so untuk legal agreement ni memang kita akan letak semua kita punya cost, strategi dengan charges, okay, dan seterusnya nominees account, okay, nominees account TNC agak standard ya, across semua broker, okay, so jadi dokumen kedua, okay, client form dengan product form ni, I rasa semua kalau dah pernah buka account dengan M+, okay, kena fill in juga sebab ini produk lain. Kena fill in sekali lagi. Okay, so ada klien yang mungkin tanya, oh kenapa kena fill in banyak-banyak form ni ya? So actually because semua ni all required by regulators, Bursa dengan SC. So we have no choice. We also have, you know, we need the clients to fill in forms semua-semua ni jugalah untuk kickstart. Okay, so using nominees account, okay, untuk buat masa sekarang, okay, klien tak dapat login dan check ya, okay, tak macam direct CDS. So apa yang kita akan buat adalah kita akan share monthly statement, okay, dan kalau mengikut guidelines DT ya, kalau I tak silap, guidelines DT actually dia just nak broker, okay, inform to client tiap-tiap quarter sahaja, okay. Based on DT punya guideline, memang inform client setiap quarter, tapi M+ sebagai pioneer of DT, kita nak take one step further dan kita cakap tak apa, communication dengan klien sangat penting, okay, dan kita nak share kita punya monthly statement ni, okay, on a monthly basis lah. So untuk statement ni, okay, klien boleh nampak, okay, apa stocks yang mereka pegang, okay, dan cash amount, okay, yang ada, and then kalau kita tambah dua-dua ni, kita dapat total portfolio lah. So total portfolio value ni kita boleh tahu performance, okay, on a monthly basis, okay, dan semua transaksi yang kita buat, buy, sell, P&L, semua stated kat dalam statement kita, okay, dan trust account movement ni sebab ada T+2, okay, so kita akan debit credit lah daripada account, dan untuk DT account, okay, so DT account ni adalah cash, dikira sebagai cash upfront account juga, okay, so kita akan credit IBAH, okay, to the account on at every month end lah, okay, untuk klien yang subscribe kepada syariah DT kita ataupun conventional DT. Okay, it's the same thing. Dan yang saya katakan tadi, cash upfront account, so clients tak boleh transfer shares untuk start ya. Okay, so memang kena start dengan fresh capital sahaja. Okay,
untuk fund management kita, okay, so kalau kita mengikut ISBW punya principle, okay, memang semua deposit withdrawal akan kita debit or credit kepada Maybank Islamic M Plus saja. Okay, so tak ada lagi bank lain yang kita akan accept, okay, except for Maybank Islamic, okay. Dan of course yang I katakan tadi, okay, kita dah actually spoke to Bursa, kita dah create satu separate trade channel untuk Syariah DT saja. Okay, dan semua order ni akan flow through this separate trade channel lah. Okay, untuk faster execution dan ensure kita comply dengan Syariah punya guidelines. Okay, yang ni adalah top up dengan withdrawal mechanism dengan charges kita. Okay, so saya akan share charges ni. Okay, and I hope that kalau ada apa-apa question nanti boleh tanyalah. Okay, sebab takut confuse ke apa kan. Okay, so I can start yang first dulu based on standard charges ya for kalau kita nak start Syariah DT. Okay, so kita assume okay bulan 1 klien start dengan 30,000, okay, and then 2.5% upfront tu kita charge, that is RM750 lah. So kita akan deduct RM750 ni, okay, dan balance pada bulan 1 ni adalah 29,250. Okay, so kita ada dua charges kan saya katakan tadi. So 2.5% tu upfront dengan 1.5% okay annual fee. Okay, annual fee ni kita akan prorate dan kita akan charge monthly. Okay, so maksud 1.5% ni kita akan bagikan dengan 12 lah. So kita akan dapat 0.00125% macam tu. Okay, dalam peratus lah. So untuk first month, okay, management akan waive kan, okay, annual fee tu yang kita charge monthly, okay, kita akan waive. So untuk first month cuma kita akan charge upfront fee saja, okay, which is RM750. Okay, come bulan kedua, okay, pada hujung bulan, okay, kita akan charge kita punya monthly charges tu based on kita punya AUM rate, okay, 1.5% bagi dengan 12, 0.00125%, kita akan charge kepada portfolio lah. So kalau kita tengok senario ni 29250 times 0.00125, monthly charges adalah RM36.56. Okay, dan kita akan debit, okay, from the account, okay, daripada 29250 ni, okay, kita akan debit dan balance kita adalah 29213.44. Okay, so yang ni untuk senario yang standard lah. Okay, just invest dan just proceed as normal lah. Okay, okay, so yang I akan share the next one is the top up scenario. Okay, untuk top up scenario ni, okay, first 3 line ni, okay, sama dengan yang slide kat sini ya. Okay, same calculation. Okay, tapi kita assume, okay, bulan ketiga, tengah-tengah bulan ketiga kan, okay, kalian nak top up, okay, for whatever reason lah, whether it's performance ke apa. Okay, so let's say client decided to top up 10,000. Okay, so apa yang kita akan charge adalah upfront fee kita yang 2.5% tu to the 10,000. Okay, so total charges untuk that portfolio, okay, bila top up adalah RM250. Okay, dan kita akan add kepada this amount lah, okay, 29213 ni, okay, dan kita dapat kita punya total value, okay, 38,963.44, and then okay, kita akan charge kita punya monthly charge tu, okay, tapi kita tak akan charge kepada semua ya, sebab kita akan ambil 38,963 ni dan kita akan tolak dengan top up amount. Okay, sama principle dengan bila kita first start, okay, first month tu kita waive. So untuk case yang kalau ada top up, okay, kita akan waive kan juga monthly charge tu on the top up amount lah. So yang balance kita akan charge monthly charges, okay, as usual lah. So far I hope this is okay. Kalau ada apa-apa nanti can tanya ya. Make sure you guys understand, okay, semua calculation ni. Okay, this is where I would think that ada satu feature menarik with our punya portfolio. Okay, so in the event ataupun in the case where let's say portfolio client ada profits, okay, clients boleh withdraw profits and there will not be any charges ya, zero charges. Okay, as long as you maintain 30,000, you boleh withdraw your profits. Okay, because I understand kalau ikut produk lain, okay,
I think mereka tak akan classify profit or capital or what. Kalau nak withdraw is withdrawal, and some dia akan buat charges lah untuk withdrawal. Okay, for certain cases lah. So untuk kita akan benarkan clients kalau dah nampak profit, just you boleh cash out as long as you maintain 30,000, okay, there will not be any charges lah. So yang I katakan tadi, first 3 line ni sama, okay, and let's just assume lah, okay, portfolio tu dah hit 32,000, okay, dan ada profit, additional excess profit of 2,000, okay, client boleh withdraw 2,000 or 1,000, whichever amount, as long as it's profit dan maintain 30,000, okay, kita akan just tolak profit from the account, okay, dan dengan balance of 30,000, kita akan charge kita punya monthly charges 0.00125%, okay, dan monthly charges adalah RM37.50, okay, then we deduct lah. So this will be your portfolio value at the end of every month, okay. Alright, so that one is quite straightforward ya, for profits. Okay, untuk case yang kalau tak ada profit and still nak withdraw juga, okay. So same, first 3 line tu sama, okay. And then let's just assume lah ya, okay, client ni nak withdraw RM2,000, okay. Dan because dia dah below 30,000 and also not because it's below 30,000, it's also because it's within the first 12 months, okay. Kalau client nak withdraw 2,000, okay, dia boleh, okay. Tapi kita punya withdrawal policy ni adalah, kita kena tengok balik rule kita, minimum, okay, RM2,000 or 10% of the withdrawal value, whichever is higher, okay. So kalau kita tengok case ini, okay, client nak withdraw 2,000, okay, so 10% of the 2,000 ni adalah 200, okay, is 200 or 2,000, whichever is higher. So in this case, kita akan ambil minimum 2,000 lah, okay, minimum 2,000 plus withdrawal amount, okay, then total net flow yang keluar adalah 4,000, okay, dan balance adalah 25,213.44, dan bila sampai hujung bulan nanti, okay, kita akan charge kita punya monthly charges tu lah, based on kita punya AUM fee, okay, percentage 0.00125%, okay. So mesti ada yang tanya, kenapa tinggi sangat dia punya withdrawal ni or early termination, okay, which is quite sama. Okay, so far kita dah start DT ni, okay, for such a long time, okay. For withdrawal ni, case ni memang I think kalau ada pun 1 or 2 je lah, and that is because of emergency lah, okay. And kita, bukan intention kita, okay, bukan fokus kita untuk untung, okay, dengan charge macam ni lah. Memang kita tak ada intention macam ni, tapi kita rasa untuk investments, okay, memang kena ambil masa lah tengok performance, okay, dan kita rasa fair lah untuk 1 year tu, okay, kita tengok performance, dan kalau bagus, then that's good lah, yeah. So this is for partial withdrawal, okay, kalau case tak ada profit, then dia withdraw, okay, and then kalau dia still nak continue dengan kita 25,000 ni, okay, boleh. Okay, tapi kena take note lah, cost tu mungkin akan lebih tinggi sedikit. Okay, untuk case kalau early termination, okay, yang ni untuk within first 12 months ya, sama dengan early withdrawal tadi, untuk within first 12 months. So 13, 14, 15 months onwards dah boleh withdraw, dah boleh terminate, okay. So first 3 line ni sama juga, okay. Dan let's say dia punya balance tinggal 29,213 portfolio value, okay, dan let's say lah client ni nak withdraw lah, okay, for whatever reason dia nak withdraw, okay, dan kita akan tengok rule kita, okay, rule kita untuk withdrawal policy adalah kalau full withdrawal, okay, full withdrawal is minimum RM2,000 or 10% of the portfolio value, okay, yang tadi withdrawal value and now is portfolio value lah. So actually sama je, kita tengok apa yang kamu ambilkan keluar, okay, so that you base the 10% on that charges. So untuk full withdrawal, 10% of 29,213 adalah 2,921.34. Okay, so this early exit fee, okay, kita akan charge, okay, sebab 2,921 ni adalah higher than the minimum of 2,000. Okay, so total charges adalah 2,921.34, dan kita akan deduct lah ataupun tolak daripada 2,921.44. Balance adalah 29,292.10. Okay, 26,291
26,292.10. Okay, so yang ni adalah portfolio value balance. Okay, I dah nak sampai hujung ya of saya punya presentation ni. Okay, yang saya nak share ni adalah portfolio kita yang telah start ya since awal bulan ni, bulan 7. Okay, yang stocks apa yang kita dah purchase ya untuk klien kita. Okay, dan yang saya nak tunjukkan ni adalah contract note kita lah untuk klien yang kita dah beli ni. Okay, so basically I dah cover all this information yang agak penting lah. Okay, boleh nampak contract date kita, okay, 19 Julai. Okay, dan I think kita beli 9 stocks in total. Okay, yang ini saya cuma share half je lah. Okay, kita dah beli stok seperti UWC, stok seperti QL, Dufu dengan Powerroot. Okay, so untuk balance, okay, ada juga yang stocks yang memang agak performing lah selain daripada yang semua boleh nampak kat sini, 4 stocks kat sini. Okay, dan sebenarnya bila time kita nak launch ni, okay, kita tak berani nak cakap timing kita bagus, okay, tetapi sekarang kita dah boleh nampak portfolio kita dah menunjuk performance yang agak bagus lah. So that's why I rasa biar performance yang speak for itself, okay, dan performance yang akan beritahu kita timing kita bagus atau tak lah. Okay, dan kalau kita tengok balik Astute tadi, okay, conventional punya DT, okay, first yang semua masuk dan dia stay sampai sekarang, okay, memang ada profit yang agak bagus lah, yang kira agak lumayan lah. Okay, dah boleh nampak tadi kita punya chart yang tu real results ya, real performance ya, bukan kita just ambil performance dari kiri kanan and kita just letak je. Okay, that is our real performance. Okay, of course those yang come in later lah, maksudnya last year, middle of last year, okay, mungkin performance tak kurang menarik, okay, tetapi as long as diorang ada long term vision, okay, diorang faham apa nature of the strategy, then it's good. Okay, tapi what I want to emphasize here is, okay, for those yang manage to capture opportunity, okay, kalau kita boleh tengok market sekarang, kita tak berani cakap bottom, okay, tetapi kalau kita compare, okay, 1 year ago ataupun awal tahun ni, okay, dan sekarang, okay, I rasa valuation sekarang agak menarik, okay, untuk certain counters lah, okay, apa lagi counters yang ada fundamental dan valuation agak attractive lah, okay. So bila ada swing, okay, technical rebound macam ni, okay, memang boleh capture returns yang agak bagus lah, okay, untuk sustain, okay, strategi kita rasa kita boleh dapat capture juga, okay, bila sustainability of the trend ni continue lah, okay, bila market dah recover nanti. Okay, so yeah, that is all from me. Okay, I rasa ada banyak Q&A ya. Ryan. Yeah. So one of the question ialah kalau the portfolio katakan kita masuk 30,000, right? And then for whatever reason kita punya portfolio dalam keadaan loss. So katakan dia jadi 28,000 or 25,000 lah. Yep. So dia dah kurang from that minimum 30,000 tu. So kena top up ke tak? Tak payah. Okay, tak payah top up Ya, tak payah top up. Thank you. Second question, ramai tanya what is the projected ROI kalau to be, yalah, obviously investor nak tahu what's the ROI kan? Ya. Okay. Untuk ROI kita, kita memang expect range ya, okay, 8 to 12%. Okay. Mungkin ada yang kata konservatif sangat your returns ni, okay. Tetapi for us, based on kita punya back testing, okay, dah boleh nampak actually kalau kita tengok per annum ya, actually dah more than 8 to 12%. Okay, tetapi kita tak nak over promise, okay, dan biar kita realistic sikit lah, okay, 8 to 12% tu kita rasa it's very achievable and it's quite a fair target, okay, untuk siapa-siapa yang nak invest, especially kat bursa Malaysia lah,
Okay, kalau invest kat US tu, different profit punya trajectory lah. Tapi I think 8 to 12% tu I think agak reasonable. And for me, I always say lah, okay, kalau ada more, it's our rezeki lah. So, we are, for me, for our team, internally, memang kita target to more lah. Sebab from day one, kita nak buat DT ni, kita memang dah cakap profit dengan clients punya performance memang first in our priority lah. Sebab being a pioneer kan, so it's very important for us. Okay, so that's about 8 to 12 yearly, is it? Yearly. Okay. Yeah. Okay. Any you can boleh buka chat juga kan? Ya, boleh. Banyak sangat. Banyak sangat. Compact tanya mature date berapa lama? That is 12 months. Yep. Profit sharing berapa bos? This profit sharing is for the astute kan? For the conventional. Yeah. So I think profit sharing conventional is 20/80, is it? Yeah, kalau profit sharing is 30/70, 30 to the company, 70 to clients. Tapi yang tu conventional ya, dan minimum modal is 100,000. How kita akan share that profit is kalau kita tengok 1 year performance. Okay, since client start, on that 1 year tu, kalau 10% and above, company akan share 30% of the total profits lah. Okay, tapi kalau tak, kalau let's say 8, 9, 7, 6%, then client simpan semua, okay, profit. And kalau below tu, we make sure kita kena make balik lah, and then kita kena capai profit lah. From the astute, ada yang tanya juga. Okay. Because there was one period whereby kita actually wasn't making profit. Yep. But however kita alhamdulillah kita recovered lah. How was the experience? Apa yang buatkan that time kita downturn sekejap and then kita dapat kembali to regain back plus untung? Okay, untuk astute lah. Okay, so yang saya katakan tadi, kita start 2016 dan 2017 actually. So that time based on kita punya strategy, okay, actually 2017 tu kita make money, 2018 kita make some losses, okay, dan 2019, okay, that was the time yang kita buat restructuring, okay, because we are still quite new lah juga, kita kena admit that time, okay, dan bila kita buat restructuring tu, okay, kita betul-betul change kita punya strategi, okay, dan kita buat banyak changes lah, okay, yang saya katakan tadi, kita memang dah becoming a high performance, high quality process punya team, strategy and performance, okay, and yang start astute, okay, yang start sebelum ni means sebelum restructuring, okay, ada yang keluar, okay, which is understandable sebab at that time some of the portfolio wasn't making money, I will be very frank, okay, but I would say in any investment, okay, as long as kalau you faham the process, you faham the strategy, okay, dan if you believe in it, okay, memang dia kena ambil masa, okay. So ada clients yang let's say dia dah drop 10 or 20%, okay, memang dia tak boleh tolerate dan nak withdraw, and it's okay, it's fair, because it's clients punya money, okay. Tetapi for those yang stay dengan kita dan lepas kita buat restructuring, okay, dari negative 20, okay, we go up to, I believe it's 100, okay, 100%, and I can still remember this client yang dah join astute from the Wangsa Maju team, okay, dia dah withdraw dia punya principal and just keep the balance of profits to invest dengan kita. So that is the beauty of our strategy lah, okay. So memang kita punya goal, if we can, kita nak macam ni, we nak clients accumulate profit kan, and then you dah boleh withdraw semua balik all your principal, then you keep your profit dan invest dengan kita lah. I think that is memang ultimately kita punya goal lah. From soalan daripada Somad, dia tanya, ada tak possibility that DT team, dia saja je dia trade banyak kali, so investor kena bayar brokerage banyak kali. Ada policy against it tak? Yes, okay, Bursa dah make it very clear, no churning in the account. If it's a churning,
it's a violation ya. Kita boleh kena fine, license boleh kena gantung ya. So that's why when we share our strategy ni, boleh tengok kita memang share quite detail lah. Banyak I think unit trust or whatever, you know, they don't like to share too much. Dia orang cakap this is our trade secret. Okay, dah boleh nampak restructure, kita punya rebalancing of portfolio ni is on a quarterly basis saja kalau ada, okay. And then there's no churning lah. Okay, boleh tengok kita punya strategi, kita dah cakap macam ni, dah letak dalam SOP, how we buy and sell. Kita kena comply ya dengan strategi yang kita dah tulis ni, okay, sebab check and balance ni akan come from kita punya regulators, Bursa dengan SC, mereka akan perform audit dan akan check lah. So kalau mereka nampak ada churning, then we are in big trouble lah. And as a broker, as a PO, this is not something that we can afford to take. We are very conscious about all these risks for the business and also the company. So kita tak akan buat churning, and boleh nampak juga dengan Astute conventional portfolio, the profit sharing tak ada churning. So memang kita tak akan buat churning lah at all lah. I can guarantee that lah. Plus the brokerage is only RM3 lah. Yeah, and brokerage is only RM3. Even lower than kita punya cash up front account, J account. So kalau keluar masuk 10 kali pun bawa RM30. Tak berbaloi lah. Okay, soalan daripada Ada Prop, kalau berlaku kematian kepada pemegang akaun, macam mana nak uruskan pindah nama kepada pewaris? Okay. Untuk sekarang, untuk M+, okay, kita tak ada lagi beneficiary punya trust dealing services. So untuk sekarang masih kena letak kat will lah. Okay, kena letak kat will. Okay, tulis kalau ada account nominees ni. Okay, kalau betul-betul ada berlaku kematian, then shares ni akan allocate kepada siapa lah. Sebab masa sekarang kita tak ada lagi lah service ni, kita tak include lagi kat DT punya services. Boleh pakai hibah lah tak? Maksud you? Oh, I see. Hibah is di mana you mewariskan your asset kepada penama. But before that kita dah went through a process whereby kita dah buat what they call hibah punya sort of like agreement lah. This one kita dah pre-engage dengan a middle person, an agent ataupun that, so yang dia dah buat all the agreements semua dah siap sign. So yang itulah basically that is a hibah. Okay. So actually when there's case macam ni, actually clients will go and dapat court order terus ya. Brokers actually tak akan get involved lagi. Okay. I think few times orang tanya. Okay. So setiap orang portfolio dia sama ke ataupun berbeza ke ataupun macam mana? Because some people akan masuk sekarang kemudian, so how do you actually manage the accounts? So nak tahu semua orang beli sama ke? Why is it the same price ke? So how do DT team actually operate? Okay, alright. So untuk execution kita, okay, kita tak akan guna seperti UT ya. So UT dia boleh guna execution omnibus, okay, dan dia boleh beli lump sum dengan dia distribute. Untuk kita still one by one ya, untuk per client, okay. Dan mungkin ada yang tanya juga, okay, kalau banyak account boleh handle lah? Actually boleh. Okay, kenapa? Sebab kita punya execution process ni dah boleh kira semi-auto or dah nak in the process to become automated lah. Okay, so actually with one button yang kita klik, okay, kita boleh send few hundred orders within probably 2-3 minutes. Yeah. So agak efficient lah, okay, kita punya trading dengan execution process. Okay, so for this, okay, for DT kita akan still trade one by one, okay, tak macam omnibus lah. So why kita tak boleh guna omnibus? Okay, is because bila kita dah semakin coming up with more things kan, becoming more innovative, fund management pun rasa macam okay, you know what, memang kita kena draw line lah between DT dengan fund management, okay, or unit trust, okay. So that's why untuk buat masa sekarang execution process still sama macam ni.
Okay, tetapi actually yesterday, okay, kita ada meeting dengan Bursa. Okay, so Bursa nak help to grow DT juga. So we dah express apa benda yang kita boleh improve dan mereka dah take note lah. Okay, so mereka akan discuss dengan top management of Bursa dengan SC lah untuk cara macam mana nak improve. Is there a second part to your question, Azul? On this matter is because dia lebih nak tahu, so let's say from DT punya team, so DT punya team ada the analyst kan? Yep. So the analyst katakan you have about the stock universe katakan ada 20 stock. Oh, okay, ya. Yeah. Kan? Yep. So I mungkin masuk awal, so I mungkin beli stok daripada stok 1 sampai stok 10. Yep. Tapi orang yang kemudian mungkin beli tak sama stok dia dengan I, mungkin stok dia beli stok yang ke-11 sampai ke stok yang ke-20. Okay. So they want explanation yang okay. Alright. Okay. So setiap quarter stock selection tu sama. So cuma kita kena tengok okay, timing of your account opening, okay, dan chart kita tu lah, okay. Kita dah hit buy or sell signal lah. Okay, so kalau buy signal tu dah keluar dan chart tu dah, let's say dah go up lah 5% ke 6% kan, kita tak akan chase ya. Kita akan tengok keadaan market dan kita akan analyze. Okay, sebab I think kalau kita tengok UT or anything else, okay, kalau duit masuk je, they will just buy uniform. Dia tak kira lah market tu good or bad or what, they just buy je. But for us is different ya. So let's say kalau you buka account, let's say maybe next week lah, dan let's say next week market tu dah agak tinggi. So kita, bila you dah start account dengan kita akan buy straight now. Kita akan tunggu until sell signal, okay, dan mungkin retrace the next buy signal, then kita masuk. Okay, yang tu stock selection tu sama untuk setiap quarter. Okay, cuma untuk sekarang dalam perbincangan, okay, let's say ada klien yang modal dia lebih tinggi, okay, lebih besar. So let's say 1 million ke or more ya, because we have interest ya of this much that is coming in now. So maybe untuk case macam tu, okay, kalau let's say same quarter, okay, dan modal tu let's say 30,000 versus 1 million, okay, mungkin stock selection tu agak still sama, tapi those yang account 1 million and above maybe, okay, dia akan beli a bit more stocks lah, okay, sebab kita nak always ensure kita protect dia punya risk lah, okay, of any downside kalau ada. So I think that one is very crucial. Tetapi to answer your question, setiap quarter actually we are still looking at the same stocks until next quarter. Kita tengok ada changes ke tak, and then kalau ada changes, then next quarter then buy sama juga stock A, B, C, D, E, F for semua klien lah. Okay, thank you. Another question, siapa yang akan trade DT? Remiser ke ataupun DT team? So DT team ni consist of siapa? Okay, DT team ni, okay, I'm one of it lah, of course. Okay, I juga yang buat execution, okay, some of it, and marketing and business development, okay, for myself. Just to share a bit more, I dah with M+, I think come to December dah 9 years ya. So I'm one of the key member. Okay, another one is kita punya owner punya anak owner lah. Okay, so dia juga ahli member kita. Okay, tapi dia busy today so cannot join us. So dia basically dia yang cover kita punya back end. So dia yang sort of like tolong kita come up with the semi-auto execution trade process. So dia agak penting lah. Okay, key member juga untuk kita. And then kita ada lagi satu kira macam advisor or research, okay. So dia juga akan tolong kita in terms of stock picking, analysis, semua ni lah. So believe it or not, 30 million, and kalau kita grow lagi another say 20-30 million, okay, I think max kita just tambah 1 or 2 people saja. Okay, so that is how efficient we can work lah. Dalam asset management actually kita tak macam manufacturing ya, kita kena letak 10 orang just to handle one production line. Untuk investments, asset management, portfolio management, one person is capable of managing quite a big amount as long as your system and infrastructure is good lah. A question for Harun alias, kalau dia tanya, kalau banyak ambil stocks yang sama, dia tak effect ke demand and supply price of the stocks? So that's why tadi kalau kita tengok kita punya investment process flow, okay,
Okay, ya. So boleh nampak volume liquidity adalah kriteria penting untuk kita lah. So buat masa sekarang, okay, kita tengok kita punya size dan kita boleh tahulah untuk setiap allocation tu apa volume dengan liquidity yang required lah untuk stocks ni qualify dalam kita punya list. So buat masa sekarang still tak effect lah. Buat masa sekarang no effect. Question from Edlisha. Okay. Dia tanya, kalau the client tu is currently under M+ punya dealer, okay, tapi with QRM dia buka dengan Remiser, boleh tak? Boleh, no problem. Jadi kita tak tengok balik your siapa ya, your dealer or Remiser untuk DT. As long as you not open and you ada your Remiser or dealer, biarpun is a different one, you still can open. Okay, the most important thing is yang kena take note, kalau you tak ada direct CDS account dengan kita, then you kena buka direct CDS account dulu with any of our Remisers here kat Wang San Maju, then only you can open the nominees account dan start DT lah. So that's the only thing you have to take note. Other than that, it's flexible. You can go with anyone. Siapa-siapa, corporate pun boleh buka account, anybody, no problem. Syafiq Ismail tanya, kalau counter yang beli drop, berapa persen dan DT team akan set to cut loss? Okay, so this one agak sama jugalah. Banyak yang akan tanya macam ni. Okay, so far kita punya sell signal tu, okay, quite effective ya. Even time COVID also kita still boleh manage kita punya losses. Okay, so kita tak akan tengok individual stocks. Okay, kita tengok satu basket or kita punya portfolio of stocks. Okay, currently kita punya max drawdown ataupun max loss untuk satu quarter. Okay, kalau I tak silap adalah 5% lah. Okay, so 5 to 6%. So some yang tanya, kenapa betul ke ni your figure ni? You jangan just saja-saja cakap tau. Okay, actually memang betul. Why? Because okay, let's just say kita guna 30,000. Okay, dan biasanya mengikut portfolio kita akan beli 8 atau 10 stocks. Okay, so kita boleh lihat kalau 30,000 ni kita separate kepada 10 stocks, setiap exposure adalah 3,000, 3,000 or 10%. Okay, kalau kita ambil senario yang paling teruk sekali lah, satu stok ni the limit down. Okay, dan limit down adalah minus 30% kalau RM1 and above. So bila ada case macam ni, minus 30% ya to that one stock ni, overall effect to the portfolio, okay, tahu tak actually berapa? So it is only 0.3% to the total portfolio value. Yeah, so that is why kita boleh manage kita punya losses, okay, in a manageable level, okay. Dan for us very important lah, okay. This one is quite berbeza dengan astute dengan konvensional ya. Because this one kita memang diversified first, second kita juga akan diversify in terms of sector, okay. Maksudnya kita tak akan ada macam let's say 30,000, okay, 20,000 ni kita beli all technology stock saja, okay. Then 10,000 tu whatever lah. So kita tak nak ambil risk macam tu juga. So semua ni dah dalam analisis kita ya. So 8 to 10 stocks, industry diversification, okay, dan kita juga ambil kira let's say ada case yang macam ada limit down lah kalau ada, okay, still kita punya losses still very manageable lah. So kita tak tengok per stocks punya exposure dan drop, kita tengok kita punya basket lah, sebab mungkin ada yang winning, ada yang losing. So winners ni kalau cukup besar dia boleh carry losers, okay, dan losers ni kalau dia boleh improve, then the whole basket akan improve further lah. So tapi the max drawdown, if I'm not wrong, yeah, it's 5 or max 6% per quarter. That is I think during time COVID je lah. And yeah. For DT account dia tak ada, joint account tak ada kan? Is there any joint account? Joint account no. I think joint account kan? dah lama Bursa dah tak allow joint account. Yeah. So direct CDS pun tak boleh actually. Then for corporate account boleh buka, correct. But
But I think now the process for corporate account CDS opening tu yang a bit hassle kan. Yes, That, yes, yes. that one I think all brokers pun lebih kurang sama because Yeah, documentation dia like macam hawa sikit. Yeah. Kalau sole propriety pun sama juga, dia treat as corporate. Yes. Yes. A question from Zul Izzy, dia tanya, berapa lama klien boleh teruskan pelaburan tanpa buat apa-apa withdrawal? Ada maximum time duration? Maksudnya, if let's say dia nak simpan for dia punya retirement ke ataupun for anak punya education another 20 years lagi ke, so boleh ke tak? Boleh. Tak ada maximum ya. Tak ada maximum time period ya. So as long as your capital ada, dan of course Melaka pun ada lah, which I definitely ada. Okay, tak payah risau. So you boleh invest as long as you want. So right, I think now 9:41. Another one. Banyak sangat lah nak baca-baca satu-satu ni. Tak apa. Some of the question kita orang jawab sendiri dalam chat. Okay. But some yang mana yang kita orang tak reti nak jawab, ada pass to you. Okay, sure. Boleh. Ada lagi yang more complicated punya. Just tanya apa-apa je. I'm ready to answer. No problem. Yang penting dia kena faham. iPhone tanya boleh buka account pakai nama anak. I rasa boleh as long anak is 18 years old lah. Yes, sama dengan requirement untuk direct CDS lah. Locking period is minimum is 12 months. Kalau nak withdraw sebelum 12 months akan ada penalty. Nick Marzuki tanya ada repeat session? Ada, insyaAllah ada. So from Wang Semaju punya side, insyaAllah kita akan buat twice online, twice a month, then we try to buat at least once a month yang offline punya. Mio tanya ada rakaman untuk sesi ni? Ada. Dan kita akan, insyaAllah kita akan share semula nanti. Yeah. So alright. Okay, one more thing I boleh add ya Zul. Okay, I think untuk kita punya DT, kita juga akan buat yearly review ya dengan kita punya clients. So sesiapa-siapa yang dah invest dengan kita ataupun subscribe dengan DT, okay, biar it's conventional or syariah, kita akan buat yearly review lah dengan kita punya client. Okay, performance of 1 year, okay, dan juga outlook and expectation lah untuk future. Okay, I think. Okay. So I think we have covered almost all angle. Okay. Yep. So kalau tak ada apa-apa, Nick Marzuki tanya ada risk profile filter tak? Risk profile filter, I think there's according to investment process flow lah. Yes. First starting dengan kriteria ni. Yes. The fundamental, kena tengok fundamental, the volume of the counter, liquidity dia, and then the market capitalization. Yes. So I think that's why kalau you boleh tunjuk balik yang the contract note tu. So I think kalau kat sini kita tengok ada contract note tu, kalau tengok sini semua counter-counter yang ringgit-ringgit lah. Tak ada below RM1, saya rasa tak ada. UWC, Dufu, QL, Power Road. Azamuddin tanya mana nak dengar ulangan malam ni, ada tertinggal. Nanti ni kita ada recording. Nanti recording kita akan bagi kepada remizers. Remizer akan bagi balik kepada all the clients. Kalau okay. Azam tanya, if the client tu dia ada U account, bukan C account, U account. Yep. So how kena buka, convert to J account dulu dan baru boleh? Okay, yang ni I kena check. Tapi kalau I tak silap, I think tak payah. You can buka cash, you can buka nominees account straight.
Okay, tak kira whether you have J ke U account. Okay, tapi let me reconfirm this lah. Zainal Abidin tanya dia nak tengok track record, so I think can move back kepada the okay. Ni Mazuki tanya, boleh maksud dia ialah boleh pilih risk profile tak? Because sometimes some investor mungkin ada yang low tolerance, ada medium tolerance, high tolerance. Can we choose ataupun just one strategy je? Buat masa sekarang risk profile adalah samalah untuk semua investor. Okay. Sebab kita punya portfolio ni agak I berani cakap agak stabil lah. So that's why I rasa memang akan meet banyak orang punya risk profile. Cuma lebih agresif, kita tak berani lagi lah nak offer yang agresif punya strategi lah buat masa sekarang. Jadi I think for now agak okay lah I rasa. So untuk sekarang tak ada boleh pilih-pilih untuk risk profile, untuk allocation of funds. Tapi kita boleh tengok maybe in future, okay, kita boleh keluar portfolio yang kita boleh ambil kira risk profile of kita punya investor lah. Okay, thank you. I think soalan daripada Zana Abidin pasal track record. So currently yang Ryan tengah share is the current track record. Yep. So now yang QRM ialah the hijau tu. Yep. So up until now, kalau kita compare dengan small cap index, small cap is 40%, but QRM is 68%. So alhamdulillah doing better lah, doing better. So this is the track record lah. At one point of time, pernah ada dip jatuh, tapi time tu tengok pun market pun memang jatuh teruk. But however kita recovered back. We recovered and profited balik. So bukan nak kata jual bulan dan bintang semua akan sentiasa untung so memang akan ada mungkin akan ada period di mana tidak menguntungkan, tapi from our track record alhamdulillah we managed to recover and dan profit lagi. Okay, what do you mean yours unit trust? Zana Abidin tanya, what is the main difference between yours and unit trust? This one I think because in terms of unit trust you beli dana, you beli fund. So bila kita beli unit trust, the money tu dia akan straight away dia akan disburse dalam the fund tu, and then dia akan terus distribute all the shares yang dia dah beli tu. So regardless of market punya condition, so katakan market condition pun tengah jatuh pun dia akan beli juga. For QRMI, for DT ni dia akan lebih personalized, di mana buka lah video ni. Dia lebih personalized in terms of dia akan tunggu timing. If let's say market is too high, dia tak akan chase price. Dia akan tunggu for an entry signal, baru dia beli. So maksudnya anda kata kalau market terlalu tinggi sangat, instead of buying dia akan keep cash. Dia tak akan beli dulu. Dia akan tunggu, market dah retrace sikit, dan ada nak start rebound, time tu baru dia akan start cari entry point. So berbeza dengan UT akan terus beli. So that's the key difference in terms of managing DT dengan unit trust lah. Yep. Betul. Ada plan bayarkan zakat siap-siap withdraw, dah tak bayar lagi. I think nak siap-siap bayar zakat ni kena sendiri-sendiri. Ya, sikit nak buat ni. Kebanyakan your team stock selection mostly on pennies price categories on how? Dailis pun tanya on the stock selection. So stock selection definitely pennies tak. So kalau kita tengok current transaction pun is all adalah yang fundamentally counters lah. So UWC kalau boleh tengok total kat sini, they bought at 335. So hari ni UWC 391, so up 50 plus sen. Dufu up about 22 sen. Power Road unchanged. QL rugi sikit, tapi rugi cuma about 3-4-5 cents je. So that's the key difference lah. Dan actually ada lagi, sebab kita beli total 9 stocks ya.
So kita only tunjuk 4. Ada 5 tu ada few yang agak bagus juga. Nik Marzuki tanya kalau jatuh daripada principal, katakan masuk 30k, jatuh principal 15k, kena top up ke? Tadi dah jawab, tak perlu. Ya, tak perlu. Zainal Abidin tanya, so this one is like private mandate lah. Actually is similar. Ya, The it's name similar. is similar lah. It's similar. Similar with portfolio management juga. Tapi like I said lah, kita tak ada license, so kita tak boleh guna term tu lah. But it's the same thing. It's the same thing, except that I think what Zul has mentioned, okay, flexibility, I think us is quite high lah for DT. Dan kita punya cost, I rasa until now still consider quite competitive lah. So I rasa that one agak penting for investor punya capital dengan dia punya returns lah. Correct. Mushik Rafiq tanya berapa lama period sebelum boleh withdraw. Dia withdraw ni, andai kata cause you masuk initial 30,000. So katakanlah bulan depan dah untung, ada untung 1,000. So ada 31,000. So that 1,000 tu actually kan terus boleh withdraw. Correct? Yeah, betul. 1,000 tu boleh withdraw. Tapi yang capital 30 tu, yang itu kena maintain a minimum of 12 months. Kalau withdraw awal ada penalty charges. But your profit tu, kalau anda kata bulan depan ada 1,000 ke RM50 sekalipun profit, you nak bawa keluar, still can. That RM50 tu. Tapi jangan touch the capital. Yang tu. Okay. Kalau di pool 50k, withdraw 20k within 1 year, ada charge tak? Ni tak ada. Tak ada. Right, tak ada. Because the minimum kena maintain adalah 30. Yes. Concurrently, berapa stok bagi satu account DT? Deli tanya berapa stok. So kalau ikutkan kita punya process flow tu tadi, per account is 4 to 10 stocks. Satikan waktu trading. Berapa lama proses untuk apply account DT ni lepas submit semua form ke Remiser? Proses usually macam I punya experience is about 1 week. Tapi sebenarnya I dapat cepat sikit. but 1 week lah, 1 week insyaAllah. Yeah, 1 week lah, 1 week sounds good. Yeah. Okay, any more? Proses apply semua online je ke? Okay. Untuk proses apply, if you can go back to the process opening of account. Untuk DT ada 4 main form. The first form ialah legal agreement. Yang ini kena sign berdepan dengan the Remiser tau. Kena sign lah. This one kena physically sign. And then the next one ialah nominees account opening. Yang ini pun kena bersign. So ni form yang kedua. Atau ada lagi 2 form iaitu client form. Yang ini adalah sama yang macam dulu buka CDS. So but this is for nominees punya account. So ultimately ada 4 form sahaja. Hard copy form. So this one kalau anda kata kalau you berminat, you kena contact the Remiser lah. Kalau Remiser masa maju. So kalau you ada your Remiser adalah Remiser Wang Semaju, contact back you punya Remiser. Kalau you tak ada Remiser Wang Semaju, then you can go to I punya link yang I bagi kat dalam chat, easy.la/opencds. So nanti dia akan terus masuk WhatsApp kepada Remiser Wang Semaju. So online, to be short, AAM online currently tak boleh buat because guideline requires kita untuk physical signature. Kenapa discretionary trading aka private mandate but tak boleh panggil nama tak sebab konsep tidak dibenarkan oleh SC? Okay. As Ryan mentioned earlier, in order untuk buat private mandate ke fund management ke, so kat dalam SC dia menggunakan license yang berbeza. Dia menggunakan fund management license. But for broker tidak mempunyai fund management license. So
to get away daripada situ, apa SC buat ialah dia buat another guideline, they call it as DT, discretionary trading. So it is actually same thing, cuma because of licensing yang berbeza diperlukan, maka nama dia tu berbeza. So M+ tak boleh kata kita manage fund, M+ tak boleh kata kita buat private mandate, because the guideline tu says for brokers it is called discretionary trading, DT. For fund management, investment banks, they call it fund management, they call it private mandate, unit trust. So this, so it's benda ni adalah technicality lah, technicalities, tapi sebenarnya benda yang sama je. Profit DT tu guna untuk trade ke compounding atau guna modal asal saja? I think this is second question. So Ryan, so let's say we have profit kat dalam the DT tu. Do we compound ataupun kita just pakai the modal asal tu? So katakan ada from 30 jadi 35,000. Okay. So the next trade tu you akan pakai 35,000 ataupun you akan pakai only the 30,000? Okay, next trade kita akan guna 35,000. Kalau klien tak withdraw profit, then kita akan reinvest lah profit. Dividend ya juga akan masuk kepada nominees account, bukan direct bank ya. So kita juga akan reinvest lah untuk dividends. Okay, thank you. Zakaria tanya, dia kata, anda kata kalau hari ni deposit 10,000, besok 10,000, lusa nak ada 10,000, lepas tu baru dia nak broker trade kan. So I think yang ni boleh, because dalam the agreement tu nanti yang you sign tu, dalam tu akan ada special requirement yang you sendiri boleh tulis. I think tu dalam page about the last page if I'm not mistaken. Kan? Kalau ketungan dalam account, let's say, so now 9.57, so we try to end at 10. Okay. So kita try to answer as much as possible. Kalau ada keuntungan dalam account, let's say 5k total, so DT akan invest extra. Okay, ni dah jawab. Zainal Bidin tanya, does it have to be remiser yang kami ada sekarang atau M+? To be honest, it can be with any remiser lah. Any remiser. So obviously kami daripada Wang Semaju, we will recommend remiser from Wang Semaju also lah. Of course. Okay. Go through with Wang Semaju remisers. Okay. They all dah being very supportive and mainnya lah juga. Zana Abidin tanya in terms of charges berapa you charge. Actually I think boleh buka balik yang charges tu, yang persen tu is upfront 2.5%, per annum 1.5%. Yep. Brokerage is RM3 per transaction. Itulah brokerage fee. Admin fee RM30 per month. Itulah. Let's say ada of the month profit problem, kalian boleh withdraw sebelum di reinvest. Kamari Zaman tanya, let's say ada profit, berapa lama kalian boleh withdraw sebelum di reinvest? Okay. I see. Okay. So they want to know if let's say ada. Yep. So okay. Untuk statement kita akan normally kita akan send statement kepada email. Okay. Within first 1 or 2 weeks lah of every month. So bila dah nampak ada profit, okay, dah boleh start perform withdrawal lah. Just inform kita akan buat withdrawal. Then klien dah boleh dapat profits lah. Yep. So I think last question from Johari, kena datang Wang Semaju untuk buka account ke? Kalau datang lebih mudah lah, lebih mudah. So, sebab perlukan side agreement. Tapi kalau tak boleh nak datang pun tak ada masalah, just berhubung dengan remiser. Nanti remiser akan datang jumpa lah, setting lah, jumpa kat mana, because nak kena sign the agreement tu nanti. Sebenarnya. So dalam chat juga Faizura ada tulis kat situ, kalau you ada remiser Wang Semaju, so contact you punya own remiser. Kalau you tak ada remiser Wang Semaju, then you go to easy.la/opencds. Elisha pun tanya, call je remiser, nanti insyaAllah akan menyusul. Okay? Yeah. Right. So I think 6:10, Alhamdulillah. Thank you Ryan for very fruitful
session for tonight. I Yep. think this membuka mata, ramai membuka mata. If I can share a little bit, I punya own, so take back ataupun I my own experience. For myself, I sendiri pun masuk, I pun sendiri invest dalam DT. The reason why kenapa I invest dalam DT, ni alah, I nak kena beritahu upfront lah kan. The reason why is because my portfolio pun ada yang terciduk. my portfolio pun merah, I tengok kan. So to me, so what I did, daripada because for me, andai kata kalau I tahu what's the next counter yang akan straight away move, I pun portfolio tengah merah kan. Andai kata kalau I tahu, okay, lepas ni katakan side park akan naik balik ataupun this counter akan naik banyak. So kalau I tahu benda tu, I pun sendiri I akan cut loss, I punya yang merah ni semua I akan cut loss. Lepas tu I terus transfer masuk ke that account, betul tak? Tapi masalahnya kita as a retailer and as a normal trader, benda tu kita tak ada. Kita tak tahu. So it is better for the way I think, it is better for me to engage someone yang already has a team. Dia ada analyst, dia ada researcher, dia ada punya own executor, dia ada people who really in the industry looking at it, pergi sometimes pergi jumpa di corporate, ada corporate briefing or dengar all this, tengok corporate action. For me myself, I don't have that leisure of time to do all those things. But for a team, DT team, they have that ability, they have the access. They ada Bloomberg access, dia ada macam-macamnya access lah of information. So compared to DT team dengan I sendiri, I would think the analyst would have a better and faster access rather than me. So maksudnya kalau info tu, dia orang akan dapat info lagi awal lah. I rasa macam tu lah. So that's why I liquidate. I punya position mana atau merah, I liquidate, convert kepada cash, then I give to them. So this is actually quite similar dengan I punya statement pun. I punya statement. So this is another client. But I tengok ni pun sama je I punya counter. Lebih kurang, but I think ada few different. I ada Gas Malaysia. Together I ada Gas Malaysia, but this one dia tak ada. Okay? Betul, correct. Hayati kata leverage to them. Betul lah. So that is my experience. That is what I did. Alhamdulillah, from that I punya yang current merah tu, maksudnya kalau that counter tu masih ada dalam portfolio I rasa masih lagi merah lah. I still lagi tak recovered. But now that I have masuk dalam DT, I liquidated yang merah tu masuk sini. So at least I tahu, at least adalah sekarang ni hijau. Sekarang ni I boleh lah kata, I punya UWC hijau tu I masuk at 335. So macam tu. Okay. So that is all. Again, remove emotion from trading. Betul. Kata betul. Remove emotion from trading. So again, thank you Ryan for having us tonight. Yeah, very much. So dan InsyaAllah, I think kepada mereka yang ada Remiser Wang Semaju, please contact your Remiser Wang Semaju. If you tak ada, then you go to easy.la/opencds, then dia akan connect to WhatsApp kepada any of our Remiser Wang Semaju. Yeah? Yep. So with that, any last word, Ryan? No. Seize the opportunity. Kalau benda yang tak bagus, kita memang tak share lah. Okay. Dan kita pun letak banyak reputation, kita punya effort, okay, untuk come up with syariah DT ni. Okay, dan Bursa juga ya. Bursa also dah nampak kita punya produk. Okay, dan I think later on dia akan tolong promote jugalah. Okay, Bursa dah actually come up with a announcement ya, yang kita adalah pioneer untuk syariah DT, the first broker and PO to offer syariah DT lah.
okay, to investor. Dan I believe kita nanti juga akan present kepada Bursa punya team lah, okay, on Syariah DT. I was told director and some of the staff juga interested nak participate. So kita memang akan nampak banyak interest lah untuk produk ni. So ambil this opportunity lah, okay, to participate in DT lah of Syariah from M+. And just nak say terima kasih to all lah yang join untuk malam ni ya, ambil masa untuk understand more, okay, dan kita harap kita dah educate dan share, okay. Kalau still tak pasti lagi, boleh tanya any of our Wangsa Maju Remisers, okay, especially Zul's team, okay, and any account opening boleh juga, okay, conduct through mereka, okay. Tak kira your dealer remiser tak sama ke, from other branch ke, if you are from other broker ke, okay, doesn't matter. Just open account with them. Thank you. Thank you all for joining us tonight. Alright, thank you. So itu saja daripada kami. InsyaAllah nanti kita akan ada ulangan lagi. But this video recording saya akan bagi kepada remisers dan remisers akan share balik kepada everyone. Okay, that's all for tonight. Thank you. Thanks. Thank you, Ryan. Thank you. Bye-bye. Bye.